Turo ko kung paano gumawa ng virtual account sa Pag-ibig. First, punta tayo sa Chrome. And then, search natin yung virtual Pag-ibig. Then, magkikreate tayo ng account. Kung may Loyalty Plus card kayo, click nyo lang yan. Pero kung wala, to valid IDs. Kung nasa abroad naman kayo, OFW. Para ang pinakamadali ay yung Loyalty Card Plus. Enter nyo lang yung Pag-ibig number nyo. And then, kung anong bank yung nandun sa Pag-ibig loyalty card nyo. And then, yung last 4 digit. After nyan, you can proceed. And then, may magte-text sa inyo na OTP sa number na nakaregister dyan sa account nyo. Click nyo lang yung OK. After nyan, may magte-text sa inyo, i-enter nyo lang yung OTP code and then proceed. Yan, makikita nyo na naka-register na kayo. I-enter nyo lang yung email address nyo. And then, merong 3 security question for password para pag nakalimutan nyo, pwede nyong magamit. Yan, pwede kayong mamili kung ano yung madali nyong matandaan para ma-retrieve nyo yung password na nakalimutan. After na makapili na kayo, click nyo lang yung certify and then submit. Once na nakapag-create na kayo ng account, merong mag-i-email sa inyo at ibibigay nito ang temporary password. Enter nyo lang yung temporary password na in-email sa inyo ng Pag-ibig. Kapag na-verify nyo na, pwede na kayo mag-login. Punta lang kayo dyan sa 3 guhit na yan. Tapos pwede nyo nang makita yung regular savings, multipurpose, calamity loan, and then dyan sa year, pwede nyo ilagay dyan kung anong taon yung gusto nyong makita. And then yung pag-a-apply, multipurpose loan, apply. Click nyo lang yung apply now. Kapag gusto nyo i-activate yung loyalty card nyo, click nyo lang yung loyalty card plus and then link loyalty card plus. Lagay nyo lang kung anong bank yung card nyo and then yung loyalty card number nyo. Then proceed. Kapag mag-a-apply kayo ng loan, punta lang kayo sa multipurpose, and then apply now, and then makikita nyo na dyan lahat kung magkano yung makukuha nyo. Then, lagay nyo lang yung desired amount nyo.
i-click yung maximum net proceed. And then, kung ano yung purpose nyo, and then kung ano yung year term ninyo. After nyo ma-fill upan lahat, pwede nyo nang i-proceed, and then submit yes. May marireceive ulit kayong OTP. And enter nyo lang ulit yung OTP. Click proceed. And then after 2 to 3 days, check nyo yung inyong Loyalty Plus card. Pwede nyo rin dyan sa app, pwede nyo tignan kung ano na yung processing ng inyong loan. That's all. Thank you!